Bang! Dos! Ikaw ulit, wala pa score eh. Wala ulit-ulit. May time yan. 2 points. Oh, 2 points. Dayain mo para mabilis. Counted. Anto. Saan si Richard? Wala na. Sorry. Anong oras na ba, Rob? 7 pa lang pala. Aga pa pala. Kasi 8 nila alabas yung ano eh. Pauwiin muna natin sila Lubiano bago natin labas ang lugaw. Ha? Pauwi mo na sila. Eh, alas 11 kami na uwi. Kasit ba? Kasit? Oo. Kasi kwento eh, hindi naman alam. Alas 11 kami uwi, paano yan? Si Randy na lang. Paunahin Si natin. Randy pag umuwi. Oo. Randy, tingnan natin doon. Randy, tingnan na natin ata doon. Wala na tumingin doon eh. Wala natin yung baka. Surog na. Tutong na yun, tutong. Yan na, confidence pag nakakain na ba, naglalaro eh. Oo nga eh. Tapos dito may isang game. Tapos yun. Oo. Oh, game! Continuous ang time yan. Nice pass. Nice pass. Hey, Rick. Nice. Good for one by Rick. Wala yung screen ha. Ayos, Rick. Wala yung injury. Oh, wala. Bang! Grabe si Lars. Binawian ka lang ah. Turo ha, tuturo. Binawian ka ni Nars. 40. Anthony. Good for one. 4. Bilis matapos to. No? Halata eh. 2 dos ni Alben, 2 dos ni Ian, patapos. Mga 3 dos ni Alben, tapos na yan. Uy. Mga kapana yan. Kulang na lang. Ah, Adam. Kabila. 16 minutes nga lang yung bago sa amin. iPhone. Radio. Alas 7 pa lang, aga pa. Marami na kasi. Ang bilis kasi. Lima na eh. Oh, 6 na. 16 minutes na lang, tapos na eh. Kasi walang naglalakad. Ikong 21, dami naglalakad. No? Ayan, nagtabuhan lahat eh. Kahit matanda, tumatakbo eh. O, score mo na yan, Rob. Kaunti na yan. May bantay siyang ano. Hey! Oy! Good. Good yan. Nakaplanax yan. Score. 6-4. Wala ka kondisyon siya. Wala kondisyon si Lars. Nakailang game na rin siguro to. Ha? Amazing? Oo. Pag-complete yun. Ha? Meron. Meron kanya na. Ha? Wala kang short? May short din ako. Yung sandong. Ay ano, t-shirt. Ah, yan sando yan. Wala ako yung sando niyan, si Nars lang. T-shirt eh. T-shirt ba yan kay Nars? Wala ka ano lang siya, panloob. Panloob siguro eh. Ganda rin pala, no? Oh. T-shirt ba yan? T-shirt ba yan, Nars, damit mo? T-shirt nga. Oh. Yung brief. Ay. Pink. Tingnan mo baka nagpalitan pa. Nagpalitan na suot. Igbabadali. Mamadali, iba yung nasuot.
Baka katatapos ng randi, tapos tara basketball. Iba yung nasuot, nakuha mo. Masarap daw sa atin yung red yun eh. Yung? Panty. Oo. Malambot daw yun eh. Ayan o. Uy! Ayan! Wala kong direksyon ngayon si Nars. Nagra. Anthony Lopez Turek Mujimbo. Wala, not counted. 7-4. Ayos yung mga moves mo, Rick ah. Kuta lang. Ayos ah. 2-4. Ben, tira Ben. Number 15. Sarabing koneksyon ah. Sana. Hasselman. Industrial. Intercept by Oliver. Oliver number 2. Bring the ball. Looking for his teammate. Penetrate. Pass to Narce. Assassin. Bang! Not counted. Again. Assassin. To number 0. To Oliver. Oliver. Pass to number 12. To number 0. Rainbow territory. Not counted. Yun na. Yun na. Yun na. Uy! Sayang. Sayang. 3 sana. Bawi na lang. Oh, ayan na. Harap. Amoy nyo ba yun? 7 minutes. Lulo yun. Adam. Narce. Not counted. Lakas tumalon. Come. Focus ball ha. Counted. 7-5. Wait, daddy is there. Wait, ball, daddy is there. Ball, wait for the ball. Go. Wait. Yeah. Don't move. Bang! Change court. Change. Check, daddy. Daddy, shoot. Where is Kuya? Daddy! Shoot. Shot! Where is Kuya? My phone. 8-5. In the house. Daddy in the house. Kuya in the house. Hola, Randy, hawakan mo to. Tingnan ko doon. Uy, grabe yun oh. Tira mo na! Dribble. Open. Hey. Dos. Ten 5. Hello. Nasa pa. Nice. Benga. Nice. 8-6.
Up out. May malapit sa Grand Mall. Oh, score! Sorry. Dito ba? Dito. Ano nangyari? Wala na. Dito lang. Laro. Laro kami dito. Parang nung laro namin, wala na yung ring. Sobrang ingay yata namin. Tinanggal. Katanghalian ba naman? Mahiling mo na. Hindi, nung naglalaro kami doon, tag-init. Araw. Seven. Sila, sorry. Eight. 7-8. Balik ko sa taas. Seven, eight. Seven, nine. 12-9. Kay Irek. Nine. Oo. Tuwing Biyernes. Grabe yun. 49. Ano pa? Ayan pa. Tirahin mo na yan. Sarap yan, ha? Ten. Uy! Dumating na. Adi, pasok. Tama na yun. Score. We will get confused. Direct.
Sander, una ka. Kanina ka pa, pagod ka na. Sander, ikaw na. Sakta mo isang ilaw doon. Yan. Silaw yan. Shot. Open. Back. Score? Wala pa. Wala pa? Nasang lugaw talaga. Ayan. Si Randy. Gandhi. 1, 2, 3. Kunin mo to. Adam. Amazing? Amazing Adam. Kaya Uy, mag-joke ka muna dyan, kuya. maya. Oh, game ball. Ay. Tinapos. Layo ba? Saan ka lang? $14-10. Warning. Ay, hindi pa pala. Tama, warning nga. Warning na. 50 na eh. Ay, hindi. Ano pa? 14. One. Oh. Sure ball. Ay, Reels. warning. Sarap na yung sa Eureka, no? Sarap na pagkaluto. Gerald. Diyan. Yung kanina. Oh. Oh, tama. Lugaw. Uy, wala pa rin. Birthday boy, oh. Sander, mauna ka. Kanina ka pa. Pagod ka na. Yan, laro pa sila eh. Sarapan. 11. Bang! Uno lang, Nars. Uno lang. Oh, grabe. Last. Last one. Oh, diretso. Tapusin mo na, Ber. 11. Oy, Isa lang. Good. diba? Good. Bang! Bang! Last ball. 2-16. Tira mo na yan. Uno yan. Pusin mo na yan. Wala. Wah, dito. Pusin. Dito si Olivero. Pusin mo na. Isa lang. Game ball.